إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، اليوم كان ثمة حدث فلكي من آيات الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نقف عنده لكي ننظر إليه نظرة ربما تميزنا كمسلمين عن نظرة غيرنا. هذا الخسوف الذي وقع اليوم في حدود 10:30 كثير من المسلمين أو ربما من المسلمين في شباب يتساءلون هل الإسلام، كيف ينظر الإسلام إلى الخسوف والكسوف وهذه الآيات وهذه المعجزات؟ ذلك لا بد أن نقف عنده كي نعرف هل هناك سنة تفعل أو أمر ينبغي فهمه وفقهه في هذا الحدث، لأن آيات الله سبحانه وتعالى في الكون كثيرة وينبغي للمؤمن أن تكون له دائما نظرة يستقيها من شرعه من كتاب الله سبحانه وتعالى. كنت دائما أقول لكم وما زلت سأقول لكم إلى أن يأتي الله سبحانه وتعالى بأمره على أن كل شيء في الكون له مقصد مهم ينبغي أن نقف عنده. كل شيء في الكون في حركة وسكنات الكون له عند الله سبحانه وتعالى مقصد، وراءه مقصد وقف عنده المسلمون واعتبروا به فبها ونعمت، لم يقفوا عنده تجاهلوه هذا أمرهم ويعود النقص فيهم. Alors chers frères, chères sœurs, aujourd'hui comme vous le savez le 20 mars vers 10h30 ici en France, à peine jusqu'à 11h30 il y a l'éclipse. C'est ce phénomène de l'astronomie. On doit s'arrêter un moment pour savoir la vision religieuse de ce genre de signes, de ce genre d'événements. Il ne faut pas que ça passe comme ça, et surtout, il y a des générations qui n'ont jamais vécu un tel événement. Il faut qu'on sache, est-ce que la religion a parlé de l'éclipse et d'autres signes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme on le sait bien, le soleil, la lune, la terre, les étoiles, tout ce que vous voulez, tout ça, ça rentre dans la domination, la gestion de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut, chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un service pour tous et au service de l'être humain. Mais autant que musulmans, il ne faut pas que cet événement passe à côté de nous sans savoir est-ce qu'il y a une sunna à faire, est-ce qu'il y a une invocation à faire, est-ce qu'il y a une prière à faire pour néanmoins ce qui vient dans le futur. C'est pour cela, je me répète toujours, je dis toujours, je reste à vous dire toujours parce que c'est une chose importante à comprendre dans notre religion et il n'y a rien au hasard. Tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala fait dans cet univers, il y a un objectif derrière. Si seulement la communauté musulmane a arrivé à comprendre et méditer l'objectif et le but de chaque signe, de chaque événement, alors à ce moment-là, on est dans le bon sens. Si on ignore, on néglige
c'est un phénomène astronomique, ça passe et point barre. Alors à ce moment-là, le problème, ça vient de nous. Parce que, normalement, il faut qu'on se mobilise et on sait bien que ça va se passer depuis X temps pour essayer de voir comment on peut accueillir cet événement. Pour même l'utiliser comme... pour même utiliser cet événement pour appeler vers Dieu, pour montrer à celui qui ne croit pas à tout cela que nous, dans la religion, voilà comment on réagit suite à cet événement. إذا الأحباب الكرام الشمس والقمر وغيرهما آيات من آيات الله ومخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى سخرها وجعل لكل منها وظيفة. Le soleil, la lune, la terre, tout ça c'est des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et à chacune de ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala a donné, si on veut dire, un service à faire, jusque, voilà, à la fin du monde. وهذا كله مسخر للإنسان. هو الذي سخر الشمس والقمر، سخر لكم الشمس والقمر دائبين. والذي سخر لكم الشمس والقمر دائبين, celui qui vous a assujeté le soleil et la lune. C'est Allah subhanahu wa ta'ala سخر هذا الأمر لمن؟ للإنسان. كل ما في السماوات وما في الأرض. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. Il vous a assujeté tout ce qui est sur terre ainsi tout ce qui est dans les cieux et ce qui est entre eux. لنستفيد نحن من هذه الأمور. Alors يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Ni le soleil il peut rattraper la lune, ni la nuit il peut s'approcher du jour si on peut dire. ولا الليل سابق النهار, ni la nuit peut devancer le jour. Et ils sont tous, chacun d'eux, vogue dans une orbite. وفي هذا المكان الذي يسبحون فيه في نفس الوقت يسبحون فيه. طيب في هذا الفلك الذي يسبحون كل واحد يجري لمستقر له المكان الذي سيستقر فيه عند الله سبحانه وتعالى متى شاء الله سبحانه وتعالى يسبح. كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح بحمد ربه ولكن لا نفقه تسبيحه. Tout ce qui est sur terre glorifie Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on ne comprend pas cette glorification. ولكن المقصد منه أنه إذا كان كل من في السماوات وما في الأرض يسبح لله ألا نكون نحن من المسبحين. C'est tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé. Comme la lune, le soleil, glorifie Dieu de sa façon. Pourquoi nous, on n'est pas parmi ceux qui glorifient Dieu subhanahu wa ta'ala tout le temps? C'est ça le but. ثم لكي نعرف أن هذا الأمر علميا وفيزيائيا وفلكيا وما تريدون هذه الأمور قد نختلف قد نتفق. هل الأمر إنما كل ذلك بحساب مقدر أحباب الكرام. كل ذلك جعله الحق سبحانه وتعالى بحساب وجعل له زمن معين لا يتجاوزه حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس والقمر حسبان. حسبان لماذا؟ لنا نحن لنعرف عدد السنين والحساب. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى بالدقة. ليس إنما يرسل الحق سبحانه وتعالى مثل هذه الآيات لأن الخسوف هو أن تكون الشمس والقمر والأرض في خط واحد. Éclipse, comme vous le savez, quand le soleil, la lune et la terre sont parallèles. Et la lune cache soit entier ou une part selon les endroits de la terre. En pleine journée,
la lumière du soleil. إذا هذا الأمر أحباب الكرام آية من آيات الله قدر له هذا الأمر لنعرفه. لماذا؟ هنا يأتي المقصد الذي ذكره القرآن الكريم وأيده النبي صلى الله عليه وسلم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله يقول لنا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. On envoie des signes et des miracles que pour vous faire peur. Faites attention. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui est capable de envoyer la lune pour qu'elle cache la lumière du soleil. Il est capable de faire tout. Capable de faire tout. في سورة القيامة الله سبحانه وتعالى يتحدث عن خسوف ذكر فيه هذا التخويف. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هو المقصد. إذا برق البصر حينما يأتي يوم القيامة يبرق البصر يخشع لا يكاد يرمش لهول المشهد. وجمع الشمس والقمر، الله يجمع الشمس والقمر يجمعهما. قال الإمام السعدي في تفسيره: يجمع الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر ويلقيهما في النار لكي يبين لمن يعبدهما أنهما إنما هما مخلوقات من مخلوقات الله وليست عدبا لهما. ولكن الأمر هو إيش؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع الخسوف في زمانه وقد وافق ذلك بقدر من الله موت ابنه إبراهيم عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى المسجد لحديث أسماء وحديث عائشة وحديث جابر وغيره مخرجه الإمام البخاري. فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلى صلاة التي تسمى بصلاة الكسوف أو الخسوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر بعد حين هذه الصلاة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسف لموت أحد ولا لحياة أحد إنما هي آية من آيات الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التقرب إلى الله والتوبة العاجلة والصدقة وعتق الرقاب، لأن الأمر بيد الله. قد يبقى القمر في مكانه وتحجب الشمس، أو قد يجمع الله بين القمر والشمس ويكون الأمر واقعا لا ندري. ذلك فتكون إذن أن مثل هذه الآيات يرسلها الحق سبحانه وتعالى لنعلم أنه لا نملك لأنفسنا شيئا. Alors, chers frères, chers sœurs, quand Dieu subhanahu wa ta'ala alors on parle dans le chapitre Al-Qiyamah que le jour où la vue des individus qui seront présents à ce moment-là, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné seulement aujourd'hui de 10h30 un parmi ces signes, quand la vue il sera à bouiller, ça veut dire la vie il sera étonnante, il sera impressionné de ce qui va se passer le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala regroupera, rassemblera le ciel et la lune. Imam Sa'di il a dit ce jour-là Allah rassemblera ça de sa façon le soleil et la lune et il les jettera en enfer pour montrer à ceux qui adorent ces astres, c'est pas des idoles, c'est des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pas dans le sens de les châtier, parce que d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala il va juger que c'est les êtres humains qui sont responsables. Et puis l'être humain dira ce jour-là vers où je veux m'enfuir, où je vais aller. أين المفر؟ كلا لا وزر. Il n'y a pas de refuge. لا وزر يعني ليس هناك مكان تحتمي إليه إلا إذا كنت من المتقين أو من الذين أنعم الله عليهم الذين ذكرناهم حالفا. كلا إلى ربك يومئذ المستقر. C'est vers ton Seigneur où il sera le rendez-vous. Vers ton Seigneur sera le rendez-vous. وتعرفون في حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه هذه الشمس تغرب، إن الصحابة كانوا ينظرون الأمور الطبيعية هكذا ويسألون هذه الشمس تغرب ثم تشرق ثم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري أن الشمس إذا غربت ربما تقولون إذا غربت تكون قد طلعت في مكان آخر،
ولكن لو رأينا هذا الحديث لوجدنا فيه العجب العجاب، الأمر الذي لا يدركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت نحن الشمس في عرفنا نحن فإنها تذهب وتسجد أمام عرش الرحمن وتطلب له الإذن بالاستمرار في الدوران أو الرجوع من حيث أتت، فإذا أعطاها الإذن استمرت، وإذا لم يأذن لها فإنها ستشرق في مغربها، آنذاك يكون قيام الساعة. هذه آيات من آيات الله. Les compagnons, quand ils ont demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le soleil qui se couche, tu peux nous expliquer, ça veut dire ces phénomènes. Le prophète, il aura dit une explication que peut-être aujourd'hui, quand tu vas le dire à quelqu'un, il dit mais c'est n'importe quoi. C'est le soleil, il se couche ici, automatiquement il se lève dans un autre endroit. Mais le prophète a donné une explication que nous on croit. C'est quoi? Quand un jour ou l'autre, le soleil va se lever là où il se couche. N'est-ce pas? Le prophète alors il leur a dit, quand le soleil se couche, il prosterne devant le trône de son Seigneur et lui demande: Seigneur, je complète le tour ou je reviens là où j'étais? Si Dieu subhanahu wa ta'ala l'autorise de compléter le tour, alors la vie continue. Si le jour où Dieu subhanahu wa ta'ala lui dit tu reviens là où tu as été, ça veut dire il va se lever là où il se couchait, et c'est le jour où Dieu subhanahu wa ta'ala fermera les portes du repentir. Et avant que ce jour-là arrive, c'est pour ça le prophète dit faites attention, on ne sait pas si quand Dieu subhanahu wa ta'ala demandera au soleil qu'il revient là où il était. C'est comme ça on doit prendre les choses. لذلك سنة في ذلك صلاة. C'est pour ça qu'il y a une prière, il y a des choses à faire là-dessus. Et comme je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'éclipse à son époque, hein, ça a été au moment où il a perdu son fils, Ibrahim alayhi salam. En fait, il avait le dernier enfant avec Maria qui s'appelle Ibrahim. Et il a été mort au moment où il y avait l'éclipse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une ablution, il est parti directement à la mosquée. Il a fait une prière que je veux expliquer tout à l'heure, spéciale, la prière du l'éclipse. Hein, je vais l'expliquer. Et il a dit, il a fait un prêche après la prière, il a dit à toute la communauté jusqu'à aujourd'hui, le hadith il est toujours authentique dans Sahih al-Bukhari, que le soleil et la lune c'est deux signes parmi les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala et ses miracles. Hein? Il ne s'éclipse pas pour l'amour de tel ou pour la naissance de tel. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala, il les envoie pour vous montrer qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut comme il veut. Il est capable de ranger, de rassembler le soleil et la lune et de vous laisser dans le ténèbre éternel. Et c'est qui est capable de ramener le soleil et ainsi de suite? C'est là où le prophète il incite ses compagnons à affranchir les esclaves et donner le monde et fouiller vers Dieu subhanahu wa ta'ala pour le repentir et pour faire une prière spéciale. Allah il nous envoie ces signes. C'est pas seulement, voilà, c'est un phénomène, voilà, comme on dirait, l'astronome, et ça passe, et voilà, et d'ici 2026, il y aura un autre, et ainsi de suite. رغم أن الأمر فيه ملاحظة فقهية مهمة ينبغي أن نشير إليها في هذا الأمر حتى ينتبه لها المسلمون. Malgré que j'ai une remarque au niveau de la jurisprudence qui peut nous aider à dépasser pas mal de nos problèmes, surtout ici en France, je veux le dire Inch'Allah. أسأل على القدير الفقر وياكم في خير. اللهم رشاد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد العابدين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أما بعد. إذن أيها الأحباب الكرام، العلماء رضوان الله عليهم جمهور العلماء قالوا إن صلاة الخسوف سنة مؤكدة، وإمام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أنها واجبة. Les savants, les ulémas, la majorité disent que la prière du d'éclipse est une sunna recommandée. Ibn al-Qayyim il a dit c'est une obligation à celui qui peut la faire. Même une obligation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ces وتكون هذه الصلاة وقت الكسوف ليس قبله ولا بعده. Et cette prière on l'a fait pendant l'éclipse, au moment de l'éclipse. C'est pas avant ni après. بل حتى النبي قال كان يصلي حتى انجلت الشمس. Il a fait vraiment jusqu'à ce qu'il a vu la lumière, la lune, ça veut dire elle est passée. Et à ce moment-là, il a fini la prière. وهي صلاة يعني كما يقولوا spéciale.
فيها ركعتين في كل ركعة ركوعين. ركعتين في كل ركعة ركوعين. C'est deux unités. لذلك قد يستغرب بعضكم لأنه معك من الأسف هذه الأمور لا نقف عندها لكي نعرفها. C'est une prière spéciale qui se fait au moment de l'éclipse. Et ces deux unités, et dans chaque unité, il y a deux inclinaisons. Ça veut dire dans deux unités, on fait 4 inclinaisons et 4 prosternations. في حديث أسماء وعائشة كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى المسجد وقال الصلاة جامعة. بلال قال الصلاة جامعة. ليس هناك أذان ولا إقامة. sans أذان, sans l'appel, sans إقامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم فكان أطول صلاة صلاها. La plus longue prière que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait. ويقول العلماء أنها تطول حسب طول الخسوف. Il peut être long selon la longueur de l'éclipse. Si l'éclipse va durer 1 heure, on peut faire la prière pendant 1 heure. S'il va durer 2 heures, sunna de faire pendant 2 heures. Les calculs nous disent que l'éclipse va commencer à 10h30 et va finir à 11h30, alors l'imam, il faut qu'il programme cette prière pour 1 heure. كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان صيفا حتى أغمي على بعض من الصحابة. Alors النبي صلى الله عليه وسلم أراك كبر صلاة الكسوف، المهم نية صلاة الكسوف، ثم قرأ أطول ما يكون. Il a récité الفاتحة, il a récité un grand chapitre. ثم ركع. Il a fait l'inclinaison. وكان أطول ركوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس لم نرى ركوع أطول مما فعله النبي في حياته. Il a fait une inclinaison la plus longue de sa vie. En faisant dua. وقال سمع الله لمن حمده. Il s'est redressé. وقرأ الفاتحة وصورة أقصر من التي قرأ. Il a roulé le Fatiha et un chapitre moins que le premier. S'il avait récité par exemple dans le premier, c'est pas Nisa, il a récité dans l'autre Youssouf ou Yunus et ainsi de suite. Regardez, il a fait 2 inclinaisons. Et 2 lectures entre les 2 inclinaisons. Et وركع النبي صلى الله عليه وسلم. Après qu'il a fini Surah, il a refait un recours أقل من l'autre. Moins long que le premier. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit سمع الله الحمد ثم سجد. Il a fait comme on a l'habitude 2 prosternations. وكان أطول سجود. Il a fait une prosternation parce qu'imaginez une prière qui va durer 1 heure et que c'est que 2. Il a prosterné en pleurant devant Dieu, en lui demandant son pardon, on lui demande que Dieu subhanahu wa ta'ala passe les choses en paix. ثم رفع ثم سجد. Il a fait un sujet de 6 mois. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم. S'est mis debout et commence à réciter le Fatiha. On va évidemment. Et un autre chapitre moins que celui qu'a récité dans la première rak'at. Il a fait la même chose. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كالركعة الأولى ثم ركع ثم رفع فقرأ الفاتحة. Après la première inclinaison, il a dit سمع الله لمن حمده. Il a repris Surat al-Fatiha avec un autre chapitre pour faire 2 inclinaisons. Et quand il a fini le chapitre, il a fait un ruku' aussi moins long que celui d'avant. Il a fait 2 sujuds comme on l'a dit. Et puis il a fait salam alaykum. Il a fait un long prêche devant les gens. وخطب الناس وحذرهم بأن آيات الله سبحانه وتعالى ما ندري متى ستأتي وأمرنا بين يدي الحق سبحانه وتعالى ما ندري كيف سينتهي. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور على وجه الدقة وقاس عليها العلماء الكل. فأمرهم بعتق الرقاب وأمرهم بالصدقة وأمرهم بالذكر وأمرهم بالتضرع والتوبة إلى الله العاجلة إن لا ندري متى سيأتي أمر الله سبحانه وتعالى. Et le prophète après la prière, il a fait un prêche où il a incité les gens à ôter vers Dieu, à se repentir de leurs péchés et à affranchir les esclaves, surtout, regardez cela, à affranchir, il appelle aux gens à affranchir les esclaves, c'est le moment où les compagnons ont affranchi beaucoup, et à donner l'aumône et à demander Dieu subhanahu wa ta'ala le pardon. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, كما قلت لكم كنا ذكرناه يوم الأحد إن تذكرون نحن لا نقدر الله حق قدره. الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره. Ils n'ont pas estimé la valeur de Dieu subhanahu wa ta'ala comme il le doit. Imaginez. والسماوات والأرض مطويات بيمينه. Les cieux et la terre ils seront dans sa poignée. Il va les plier dans sa... La poignée de Dieu, c'est pas comme la mienne.
في يده dans sa main, il va plier tout ça. On est quoi, nous, entre les cieux et la terre? Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, il va tout rassembler. Alors, pour avertir celui qui est encore et qui incite à la désobéissance de Dieu, et celui qui est loin de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas si, quand son jour il va y arriver. لذلك قال العلماء تجدون في الحيوانات والدواب التي تعرف علامات الله حينما يقع الكسوف لا تكاد تجد لطير حسا. Vous voyez, au moment de l'éclipse, surtout l'éclipse totale, ni les oiseaux, ni les bêtes, ni tu trouves aucun parmi eux qui fait du bruit. Tous ils sont soumis à Dieu subhanahu wa ta'ala. كان مع كامل الأسف على المسؤولين الذين ادعوا أنهم أخذوا مسؤولية الديانة الإسلامية في هذه البلد أن ينفروا الناس في المساجد وأن يوضحوا لهذا الناس هذا الأمر لو كانوا حقا يتكلمون باسم الإسلام والمسلمين. وهذا الأمر ينبغي أن نقوله لكي نعرف أنه مع كامل الأسف ما زلنا نبحث على ممثلين شرعيين يمثلون المسلمين في هذه البلاد. Normalement, ceux qui soi-disant qui sont à la tête du conseil des culte musulman ici en France, ils devaient appeler une semaine, 2 semaines, même avant, à la communauté et les imams dans les mosquées à organiser cette prière et à parler, à expliquer ça aux gens, surtout quand on parle de porte-parole du culte musulman, quand il s'agit de quelque chose que les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas, ils sont aussi jeunes pour nous parler de cela, pour organiser partout dans la France ces prières. C'est pour cela, je me dis ce qui est important, c'est cela. C'est important. Aujourd'hui, malheureusement, quand on néglige cela, on le trouve comme une chose peut-être... Il y en a même qui ont honte de parler. Ils ont honte de parler. Par contre, on a une sunna de notre prophète là-dessus. On a une tradition à faire là-dessus. Au moins, à ceux qui peuvent. On ne va pas dire aux gens quitter votre travail et venir faire la prière. Non, au moins à ceux qui peuvent. Et les imams qui peuvent, qui ne travaillent pas, qui sont à la mosquée, avec 4, 5 personnes, 10, je ne sais pas combien, c'est mieux de l'organiser. Je connais qu'il y a des mosquées où ça a été organisé, mais Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but de commencer. ثم أحباب الكرام هذه الآيات كلها بحساب الله سبحانه وتعالى. المرة نتذكر فيها والله سبحانه وتعالى يقول لنا والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté, et il a fait de cette lune des phases pour que vous sachiez les termes, les calculs des années et des mois. طيب وهذا الأمر تعرفون الكسوف حسب له, ça fait 10 années que les astronomes ils ont dit que l'éclipse sera dans tel endroit de telle heure. Ça veut dire 10 années. Peut-être l'éclipse qui a été en France, si je me rappelle, c'est en 1998 ou quelque chose comme ça. Ou 80, ah ok, l'essentiel. L'autre, ils ont dit que ça va se faire 2026 ou 28, je ne sais pas. L'essentiel. تعرفون وهذا إشكال نقع نحن فيه في كل شهور السنة. وفي كلما جاء رمضان نقع في المشكل. الفلكيين يستطيعون ونثق فيهم ويثق فيهم العالم الإسلامي ويصلون أن الحساب الفلكي تقريبا في 20 سنة أو أكثر يحسب له. ونحن لم نستطيع أن نتفق على حساب شهر واحد في السنة ورمضان. هذا إشكال وهذا المشكل الفقهي الذي أريد أن أذكره. والله سبحانه وتعالى قدر قدرناه منازل. Il a lu, nous l'a fait des phases pour que vous sachiez cela. Au moins pour l'objectif de l'unité des musulmans. Par contre, depuis Choual, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Oula, ou Jumada al-Thaniya, bientôt Rajab et Sha'ban, tous ces mois-là, la plupart des pays arabes ou musulmans, à l'exception du Maroc, ils suivent le calcul astronomique et la plupart ils ont le même début du mois et le même fin du mois. Et quand le Ramadan il arrive, bienvenue la polémique. اللهم وفقنا لما فيه الخير وجعلنا الرشاد والسداد واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين اللهم اجعلنا يا رب العالمين
من الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها ربنا أنت خير من زكاها. اللهم يا رب إن أردت بهذه الآيات خيرا فيا رب اجعلنا لنا فيها الحظ الأوفر، وإن أردت بها غير ذلك فابعد عنا كل شر في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفقنا لما فيه خير وصلاح، وحي بنا سنة نبيك التي قد أميتت، إنك نعم المنى ونعم النصير. اللهم اهد شباب الإسلام وشابات الإسلام إلى دينك ردا سليما جميلا. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا ولهم الكفر والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وارزق لنا قيادة صالحة تجمعنا على طاعتك وتوحدنا على دينك وعبادتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز والأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.